देखो भाई झिपी झिपी वर्षा पागरे देखु भाई आम गाँ आउ सकाळू तो भाई पूरा वर्षा लागिकी ही रही छाड़ू ना। एबे टाइम जाइलानी 9:30 तो देखिपे मुझे दुकान रे अच्छी काम करने आसती किंतु काम भाई वर्षा जो काम भी हो पारनी आ दुकान में ही बस वर्षा देखु भाई मुझे मानने सकाळू जो आरंभ होती एबे जाए भाई छाड़ू ना। देखो झिपी झिपी वर्षा पूरा चलती देखिपे झिपी झिपी वर्षा पूरा देखो भाई चली। तो भाई जीवा बाहर को गले बाहर को जाकि आपण मानक आम गाँडा पूरा शेयर कर वर्षा पाखे केमती कौन रही आम गाँ आउ बहुत गोटे बढ़िया कथा भी अच्छी कहि आपण मानक वीडियो को कंटिन्यू करंतु सब कुछ जानी परिबे। देखो भाई झिपी झिपी वर्षा पागरे बाबा स्वप्नेश्वर मंदिर देखु बहुत सुंदर माने पूरा जहाँ भी धूली लगी सबू धोईगला आउ वर्षा भाई छाड़ुनी झिपी झिपी वर्षा पाग रहा आम गाँ एमती आसीगलानी चाष टाइम तो चाष टाइम देखु समस्ते बिलरे देखु आउ बहुत लोक भी माछ धरियापाई व्यस्त रे पूरा देखु से पोखरी पाखे देखिपे माछ धरियापाई केमती होउछन देखु खाली एपट सेपट दौड़ुंट ये देखु देखिपारे ना आउ बिल काम भी आरंभ हो गला तो एबे धान पकेबे बिलरे गछपाई तापर जाए सेगुड़ा उठे पुणी बिल गोटा रुहा जीव तो देखिए बिल लोक मैंने घूर का बंध मैंने बंध सब बांधुंट जेगुड़ा बंध सब पानी पलाऊे से बांधिक सब रखुचे देखो बिलरे सब बुलूँ। तो चलो दुकान तो बंद करदेली कहीं ये ना लोक ना बाहर तो वर्षा काम भी कर तो बस बसिकी पलैबा घर को जीवा चलो घरे पुणी कौन हो देखा आमती बाटर गला बेले आप सहित वीडियो शेयर करके जी चलो। हाँ वर्षा पागे देखो भाई आम गाँ केमती कौन लगुच कमेंट रे जनइबे। देखो बिल नंगल हो गला देखिपे बिल सब नंगल हो गला रहा एमती आम गाँ आबे टिके वर्षा थमी जाइए आउ पड़ुनी वर्षा एमती किसी अच्छी आम गाँ देखु भाई आसीगला श्रावण मास आउ फूल सब रही भाई ये गचर फूल देखुं ना ये फूल सब किसी रही गोटे बोली कहीं बाबा को लिंगरे पानी ढालिया जी सब फूल भाई तोलिकी नहीं जी कि रही फूल आउ ये बहुत होइए देखो एबे फूल देखा जाउची आउ माने रविवार दिन फूल देखा जीवनी गोटे बोली फूल देखी पाइबे रविवार दिन बिकालू रविवार बिकालू आ देखिए बेल गछ गोटे देखो रास्ता कड़े आ फूल एमती अच्छी आए वर्षा थमी जाइए यहाँ रहा आम गाँ एमती देखु एटा आम गाँ एमती अच्छी से आम छक से आम छक से
हाय गाइज नमस्ते जय जगन्नाथ मु सानू आपण मानक वेलकम करची एक नुआ एक वीडियो रे आम आज रहा गाँ वीडियो आपण देखेबी माने गाँ रे केमती कौन रही सब से आपण सहित शेयर करी चलो तो देखिपर आम गाँ देखूँ आपण देखु मो गाँटा एमती किसी रही देखु आई जगार भाई टेंट जो मरा है यही जगार तो से हम आम गाँ जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा एड़ी रथ यात्रा अनुष्ठित हम 16 तारीख दिन आपण मैंने देखापी चाहूँगी रथ टाणियापाई जब चाहूँगी पलि आसबे आम गाँ को आप रथ भी टाणवे रथ यात्रा देखिए जी एड़ी रथ ठाकुर भी ये आप देखीदेवी एवं तो यपटू आसो भाई रथ यपट जो रोडटा जाइए रोडटा भाई भितर को जाइए घरटा देखा जाऊँगी 2 ताला घरटा सेपट भितर को अच्छी मंदिर बाबा जगन्नाथ श्री मंदिर आउ जय जगन्नाथ तो मंदिर अच्छी सेडू रथ आसो सेमती पूरा तारी भितर रथ आसो एडी जाए ये रथ यात्रा हम रथ यात्रा दिन आप भलसे भाव में भिडियो देखी शेयर करी तो जो मैंने रथ यात्रा देखापी चाहूँगी तो पलि आसतु आम गाँ को 16 तारीख दिन रथ टाणवे रथ यात्रा देखिए यही जगह भाई चलो पाखक जाकि भलसे आपण सहित भिडियो शेयर कर देखो यही जगह रथ यात्रा अनुष्ठित हम यही पड़िया जो मैंने चाहूँगी देखापी आम गाँ रथ यात्रा तो पलि आसतु 16 तारीख दिन देखिपारे रथ भी टाणीपारे सबकि ये देखो यही जगह यही पड़िया हम रथ यात्रा और ठाकुर रही घरे भाई ठाकुर देखो धुआ धुई चलती तो चलो रथ यात्रा दिन आपको भलसे देखईदेवी वीडियो पर शेयर करी तो चलो ए जा घर को घरे कौन हो देखिए माँ कौन कर रहा भाई आम गाँ छक देखिए गाँ छक वर्षा पाखे छक देखु भाई केमती कौन है बारिक दुकान देखो भाई वर्षा पागे आम गाँ एमती किसी रही से रहा भाई मामू को दुकान ऐसी तरह भाई मामू को दुकान श्री जगन्नाथ मेडिसिन स्टोर जो मानकर औषध दरकार से आसिक नहीं जी पैसा देगी भाई बिना पैसा नु हंस देखते भाई हंस वर्षा पाखे हंस बाहरी आसी बाहर को गेंडा खावाई गेंडा ये देखिए एमती किसी अच्छी तो चलो घर को जा आ लेट करवानी घर जा माँ कौन कर देखा देखु भाई आसी घर पाखापाखि पहुँची गली एटा ओऊ गछ ओ गचर ओ भी धरची आ फूल भी फुटी देखो ओ गचर ओ भी धरची फूल भी फुटी ये मुस्लिम लोक जो मोहरम पर्व होते देख ताजिया ये अच्छी भंगा है ना अच्छी इमली गच इमली तेंतुली गच भाई आमती किसी अच्छी देखु एमती किसी अच्छी आम गाँ आम घर पाखे देखु लगी जाइए खुंटा ये देखो गला यहाँ आम घर को जीवा एवं बाउंसटा एमती कौन खोली दबा एपट को आघेबा पुणी गलैया भर को बाउंस लगेगा एला एपटे भी आम दुकान अच्छी एपटे देखो ओह्लैवाई बहुत कष्ट ये कहीं रास्ता हाइड हो गला माटी जे काद माटी पूरा पकई देछि एपटे काद माटी पूरा पकई देछि ना आउ सेइथिपाई ओह्लैवाई बहुत हैरान होछि से डस्ट टिके पकई आनिकी तथापि रहुनी से डस्ट आ एपटे देखो पानी छिड़ा होइछि ये पानी छिड़ा हो रही पर आम घर यहाँ रहा आम घर यहाँ आमर छटिया गोटे बगीचा माँ जहाँ गच थी सब आनिक लगे ये
ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ରହିଲା ଏଇଟା ଆମ ଘର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହାଣ୍ଡିଶାଳରୁ କେମିତି କ'ଣ ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି। ଏମିତି କିଛି ରହିଲା ଆମ ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଗଛ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କାଙ୍କୁଡ଼ି ଗଛ, କଲରା ଗଛ ଏଇଠି ଉଠିଛି। ଆଉ ଆମର ପୁରୁଣା ଘର ତ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସେପାରେଟ୍ ଘର ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯିବ ଏ ଘର, ଭଙ୍ଗା ଘର ମାନେ ପୁରୁଣା ଘର। ତ ଚାଲ ମା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ଭିତରକୁ ଯାଇକିନା। ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କାମ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି, ଏପଟେ କ'ଣ ତରକାରୀ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଲା ଯାଇ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଜି ହେଲା ପବିତ୍ର ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ସାଧା, ଆଇଁଷ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ସେଠି ତାଙ୍କର ଭାତ ଗୋଳେଇଲେଣି। ବର୍ଷା ପାଗରେ ମା ତାଙ୍କର ସେଠି ଭାତ ଗୋଳେଇଲେଣି। ଏମିତି ରହିଲା ଆମ ହାଣ୍ଡିଶାଳ। ଆଉ ଦେଖେଇଲି ଏଠି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ରନ୍ଧା ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ମା ୟୁଜ୍ କରେନି। ମାଙ୍କର ଚୁଲି ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ, ତାର ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିବେ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଗାଁଟା ଦେଖେଇଲିଣି। ପୁରା ଗାଁ ଦେଖେଇନି, ମୁଁ ଯେତିକ ଆସିଲି ଯେଉଁ ପଟ ଦେଇକି ସେତିକ ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ମୋ ଗାଁଟା। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ରଥଯାତ୍ରା, ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବ ଆମ ଛକ ଯାଏ। ଦେଖେଇଲି କେମିତି କ'ଣ ଛକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ରହିବା ପାଇଁ, ଠାକୁର ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଛି। ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ରହିବ ସେଦିନ, ତ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିବ। ଆର ବର୍ଷ ବି ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ହେବ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ରଥ ଟାଣିବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବେ। ଆଉ ତ ଚାଲ ସେପଟେ ଯିବା, ଆମ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଉଛି। ଆପଣ ଚାଲ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କରେଣ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମେଘୁଆ ପାଗ, ବର୍ଷା ହେଉଛି ଭାଇ। ଆଉ ସେଇପାଇଁ ଘର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଲାଇଟ୍ ଦିଆ ହେଇନି, ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ତ ଏମିତି ରହିଲା ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ା ସବୁ, ମୋ କପଡ଼ା ସବୁ ଧୁଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ କପଡ଼ା ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ଶୁଖି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି, ଟିକେ ବର୍ଷା ଥମି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହାରା ଗଛ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଭାଇ ଗଛ ସବୁ ହାରା ରହିବ ଫୁଲ ସହିତ। ଆଉ ପୁରୁଣା ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ପୁରୁଣା ଘର ଅବସ୍ଥା ଭଙ୍ଗା ଯିବ ସେ ଘରଟେ। ଆଉ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘର ଏଇ ନୂଆ ଘର ହେଇଗଲା, କାକାଙ୍କ ଘର ଏଇଟା। ଆଉ ଆମ ଘର ତ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଗଛଟାକୁ। ସେଇଟା ମା ବି ପୁଣି ପୁରା ଅଧା ମରା ହେଇଥିଲା, ମା ତାକୁ ଲଗେଇ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ଆମ ମନସା ଗଛ। ଏମିତି କିଛି ଆମ ତୁଳସୀ ଚଉରା। ଆଉ ଏପଟେ ଯିବା ଟିକେ ବାଡ଼ିକୁ। ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିବି। ତ ବାଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗଛ ମୋ ହାଇଟ୍ରେ ହେଲାଣି, କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗଛ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ, କାକୁଡ଼ି ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛ। ଏପଟେ ସପେଟା ଗଛ, ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗେଇଥିଲି ଆଣିକି, ସପେଟା ଗଛ। ଲଙ୍କା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଲଙ୍କା ଏଠି ବି ଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ଗଛ ବିଣ୍ଡି ଲଙ୍କା ନା କ'ଣ, ବିଣ୍ଡି ଯେଉଁ ବିଣ୍ଡି ଟାଣନ୍ତିନି ନା, ସେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଯେମିତି ରୁହେ, ଏଇ ଲଙ୍କା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଥା ହେଇଛି ପୁରା। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଲଙ୍କା। ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭାଇ। ଏଇଠି ହେଲା କଖାରୁ ଗଛ, ଏଇଠି ଟିକେ ମାଡ଼ିଛି, ଏଇଟା କଖାରୁ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏଇଠି ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଭଲସେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ, ଏଇଟା ଭାଇ 12 ମାସି ଆମ୍ବ ଗଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ବ ଧରିଛି ଏବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରହିଲା ଆଖୁ ଗଛ ଗୋଟେ ରହିଲା। ଏଇଠି ହେଲା କାହ୍ନେଇ ମାସି କଦଳୀ ଗଛ। ଏଇ କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ ଟିକେ, ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଗଛଟା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଗୋମାତା ରହିବା ପାଇଁ ଗୁହାଳ ଘର। ଆଉ ଏପଟେ ହେଇଛି ଭୁସୁଙ୍ଗା ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ବଡ଼ଟା ହେଇଛି ଭୁସୁଙ୍ଗା ଗଛ। କାହା ପତ୍ର ଦରକାର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଦେଇ ଆସିକି ନେଇକି ଯିବେ ପତ୍ର। ବହୁତ ସାରା ପତ୍ର ହେଇଛି,
ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଭାଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇବି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ଯିବି ବନେଇବି, ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ହେଇପାରିବ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖେଇବି, ଆଗକୁ ନୁହେଁ ଆସିଗଲାଣି ରଥଯାତ୍ରା। ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖେଇବି। ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ରଥ ହୁଏ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସବୁକିଛି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଭାଇ, ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ, ବ୍ଲଗରମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ପରେ ସେମାନେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ବନେଇଥିଲେ କି? ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଭଳିଆ ବି ସେମାନେ ବନେଇଥିଲେ। ତ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦେଲେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଟିକେ ହସିବେ, ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ବି କେତେବେଳେ ହେବ, ହସିବେ ବି, ଏମିତି ସବୁକିଛି ହେବ। ତ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ବାଡ଼ି ତ ବୁଲେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି, ଗାଁ ବୁଲେଇଲି, ଆଉ ଗାଁରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ତ ସବୁକିଛି କଲି। ତ ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଏମିତି ଯାଆନ୍ତୁନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ସେଇଟା ପଇସା ଲାଗୁନି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଜଣେ ଯଦି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା, ତାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ଭାଇ। ସପୋର୍ଟ କଲେ ଭାଇ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଗର୍ବ କରିପାରିବେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଗଲା ବୋଲି, ସେ ଗର୍ବ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆମ ବାଡ଼ି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓରେ, ବବାଲିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରଥ ଟାଣିବା, ରଥଯାତ୍ରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ରହିଲି, ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓରେ।